जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे ओठ की सवारी, माथे पर तिलक सोहे ओठ की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। भगवान का भोग लगे संत करे सेवा, भगवान का भोग लगे
नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठाऊं आरती मैं गाऊं, मन में बिठाऊं आरती मैं गाऊं, तेरी चरणों में तेरा ही तेरा हो बीत जाए जीवन मेरा, हो बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हो बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा है, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर पर ताज आँखों का तारा हो, मेरे सिर पर ताज हो आँखों का तारा हो, तेरी चरणों में तेरा ही तेरा हो बीत जाए जीवन मेरा, हो बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हो बीत जाए जीवन मेरा। प्यार है सत्कार है एक बार है तुम्हारा, प्यार है सत्कार बात और याद है सारा, चरणों में तेरा हो बीत जाए जीवन मेरा, हो बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हो बीत जाए
Attendez, contiens notre artiste parce que maintenant. Non, attends, je vais faire. Ah, laisse, il peut faire, il peut faire. Oui, oui. Allez, vas-y. जय वैष्णवी माता मैया जय वैष्णवी माता जय वैष्णवी माता मैया जय वैष्णवी माता प्यार तुम्हारे गोरिया का विश्वांगे सब दाता वैष्णवी माता मैया जय वैष्णवी माता
on réussit, fini. Nous pas faire en grand, nous pas faire beaucoup, nous faire bien chiquit, parce que c'est vraiment nous toujours faire la prière, à celle-là, pas toujours fini. Derrière que nous commençons quand même, mais nous faisons bien chiquit, mais ça qui nous est capable pour maman. On connaît qu'il y a un programme bien long, mais toujours, on réussit compléter ça qui nous utilisait, compléter ça qui tient dans son désir, et ça qui nous demande moi, on fait pour nous. Ben, la prière qui vient devant moi, ça même on fait. On ne peut pas même faire plus que ça. Mais à ce nous fait ça, nous tout. Moi, j'espère qu'ils ont tout, qu'ils donnent bénédiction, même qu'il est grand. Le matin, nous tous nous pareils, nous ensemble. Mais aujourd'hui, il n'est pas grand. C'est nous qui grand. Parce qu'il fait, nous les qui grand. Nous, les Kumaleko, nous les guerres. Aujourd'hui, parce que nous les guerres grand qui nous viennent, avec ça, les guerres grand qui viennent là, c'est une bénédiction qui nous a donné. Parce que nous, ici, nous, dans un pays bien retiré depuis dans nos pays, parce que là, nous quittons la terre, nous quittons nos mamans, papa, tous nous venons de ce pays-là, nous tous. Mais ici, nous tous nous venons là, nous joignons dans tout un endroit qui nous sortit depuis dans Maurice, nous venons là, nous nous joignons. Alors, ça même, il crée une famille. Mais nous-mêmes, nos mamans, nous-mêmes, nos frères, nous-mêmes, nos enfants. Et aujourd'hui, pas comme nos enfants, mais comme nos grands frères nous donnent des bénédictions, nous donnent des bénédictions. Mais j'espère que sa bénédiction-là pour petit, pas 100 bananes, pas 110 bananes, en plus, s'il est capable. Parce que, comme je connais, on ne pas connaître si je t'entendais que mon maïrem, il connaît, dit, qui ça y là, nous, nous sommes capables de vivre 100 ans. Et qui fait, non pas des 100 ans. Pourquoi pas? Qui fait, mais dans cette truc, tu peux vivre 1000 bananes, 10 000 bananes, alors nous sommes capables, mais c'est seulement si une seule la ligne pour nous suivre. Si nous suivons ça, la ligne là, elle est là. Comme ça, nous ne sommes pas capables. Mais nous ne pouvons pas raconter beaucoup de choses. Si nous pouvons raconter, nous restons raconter, nous ne pouvons pas finir, mais nous faisons ça. Pour l'exemple, sa fille qui a 70 ans, elle ne le fait pas. Oui. Elle peut aller à 200 ans. Ah oui. Mantrahinam kriyahinam bhaktihinam janaram yatpojitam maya devam paripurnam tadastu me avanam न जानामि विसर्जन पूजा छैवर जानामि चन्यतं परमेश्वर पापहं पापकर्मः पापात्मा पापसंभव राहिणं पुण्डरीकाक्षं सर्वपापो हरो हरि सर्वपापो हरो हरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवति ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वं शांति पृथ्वी शांति शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शाम शांति साम शांति 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 ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वेश्वरी गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सिद्धि बुद्धि सहिताय नमो नमः ओम जगदे वाली माता
Shanti, सबको के प्रणाम। ये कोई बड़ा छोटा जितना हमारे लड़का तो गाय में देखे सब कोई से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सब कोई हमारे भाग जल ले दे बा उन लोग के सर्व शक्ति सुखी दी भगवान कल्याण करी कल्याणकारी 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 ओ là papa. Bonne nuit. Maintenant, je vous présente un frère, le docteur Jury. À savoir. Allô? Il va nous adresser quelques mots. Quelques gentils mots. Le docteur Jury, s'il vous plaît. Bonsoir à vous tous. C'est un plaisir aujourd'hui, c'est un immense plaisir parce que de voir une personne qui a 99 ans, franchement moi ça m'est jamais arrivé, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est un immense plaisir d'être là pour honorer une personne qui a 99 ans aujourd'hui et à qui on souhaite une très longue vie encore. Et donc, à cette occasion, comme j'ai eu l'occasion de les connaître un petit peu plus, parce que ça fait depuis plusieurs années que je suis à son chevet, parce que bon, ben, c'est mes fonctions, je suis médecin, et en même temps, bon, ben, quand il y a des fonctions à faire à la maison, de puja, tout ça, c'est lui qui venait. Donc je l'ai connu d'abord en tant que marage et puis maintenant bon, ben, en tant qu'une personne que je côtoie très souvent. Et j'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec lui, de savoir un peu bon, ben, comment il est venu à cette profession de marage. Il m'a expliqué bon, ben, des choses qui sont un peu pas trop faciles à raconter parce que bon, ben, à l'âge de 9 ans, il avait, quand il dormait, un serpent qui venait auprès de lui. Bon, et donc ça lui a marqué parce que bon, ben, il y a quelque chose qui s'est produit. Il a été à l'école, il a suivi des études primaires, et puis après, à l'âge de 12 ans, il a envie d'apprendre les Hanuman Chalisa, chose qu'il a apprise, mais comme nous, quoi, si nous ne connaissons pas les Hindis, nous l'apprenons différemment. Ça lui a donné progressivement l'envie d'apprendre les Hindis, chose qu'il a apprise tout seul. Et à l'âge de 14 ans, il s'est mis à lire les Ramayana. Et jusqu'aujourd'hui, c'est sa passion, il lit des pages des Ramayana et on apprend beaucoup de choses là-dedans et ça nous inspire. Et donc, de ce fait, il est arrivé à lire les Ramayana presque tous les jours aujourd'hui. Il a des livres des Ramayana qu'il lit et c'est son livre de chevet. Je ne sais pas si c'est un facteur qui lui a permis de vivre plus longtemps parce que les Ramayana, ça enseigne des bonnes choses, des bons principes dans la vie. Et donc, aujourd'hui, on va continuer en parlant un peu plus du Ramayana, notamment un épisode où il y a une chanson qui est une chanson où on parle des Ram et des Ram qui est Nishani, c'est-à-dire bon, ben, un souvenir venant des Ram. Et là, il s'agit des Bharat qui est allé voir Ram, qui était dans le bois, parce qu'il avait été pour 14 ans dans le bois pour laisser les trônes, et Bharat qui ne voulait pas prendre le trône lui, est parti dans les bois pour aller chercher Ram. Mais Ram lui a dit, bon ben voilà, j'ai promis à mon père de rester 14 ans et je ne peux pas
quitter ma parole. Donc Ram y est resté et il lui a demandé à Bharat de gouverner le pays à sa place. Et à ce moment-là, Bharat lui dit à Ram, si je te demande quelque chose, est-ce que tu vas me le donner? Ram lui dit, demande-moi ma vie, je te la donne. Et là, Bharat lui répond, je voudrais tes charan paduka, c'est-à-dire tes savates. Ram était étonné et dit, les savates? Il dit, ben oui, quand tu ne seras pas là, qui va gouverner? Moi, je vais mettre tes savates devant le trône, et tous les matins, je demanderai un asirwad et je gouvernerai. Je suis là, je vais le faire. Et là, Ram peut rapporter les savates. Et Bharat, il pose les savates par terre, il dit à Ram, maintenant ou une fois, pose tes pieds dans les savates. Ram s'exécute, et après il prend les savates, il met sur sa tête, et le voilà en train de regarder Ram. C'est le moment pour lui de quitter son frère, de partir avec un souvenir. Et là, il y a une voix dans les airs parce que c'était tellement émouvant de voir un frère se quitter comme ça avec un souvenir. Et la chanson qui commence. Prabhu kar kripa bhavari jini sagar bharat sheesh dhari Ram bhakt chala re Ram ki nishani Ram bhakt chala re Ram ki nishani Ram bhakt chala re Ram ki nishani शेष करा है अखियों में पानी राम भक्त चला रे राम शिव जी को लाना प्रभु शिव जी को
mo pa